عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نخدمو un problème de logarithme népérien. Ce problème est constitué de parties A et B qui ne sont pas indépendantes. Donc on lit l'énoncé. Donc on considère la fonction f définie sur R étoile plus pour avec f de x égale ln de x plus x fois e sur x au carré. Donc on note c'est la courbe représentative de f sur le repère OUV. Unité 2 cm, c'est-à-dire la norme de U égale la norme de V égale à 2 cm. Donc, partie A, on va étudier une fonction. Donc, g du x, on considère la fonction définie par g sur r étoile plus par g du x égale moins de ln de x moins x fois e plus 1. Donc, premièrement, on va étudier les limites en 0 et plus l'infini. Donc, c'est-à-dire on va les calculer. Donc, premièrement, on passe la correction. Donc, premièrement, limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini moins 2, ln de x moins x plus e, moins x fois e plus 1. Donc, la limite en plus l'infini, c'est quoi? C'est moins 2 fois ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini fois le moins, donc moins l'infini. Donc, moins, c'est-à-dire c'est moins l'infini. La limite en x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois le moins, ça fait moins l'infini. Donc, moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, limite fois plus l'infini, ça vaut moins l'infini. Maintenant, les limites en 0, c'est-à-dire en 0 plus de g de x. Donc, en g de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de moins ln de x. Ln de x, lorsqu'on remplace par 0, donc sa limite c'est moins l'infini, ça fait moins l'infini fois le moins 2, ça fait plus l'infini. Et après moins 0 fois e, ça fait 0 plus 1, donc ça fait plus l'infini. Maintenant, on passe à, deuxièmement, étudier le sens de variation de g. Donc, g qui est dérivable sur r étoile plus. Donc, g' du x. Donc, dérivé moins 2 ln de x, c'est quoi? C'est moins 2 fois 1 sur x. Dérivé moins x fois e, c'est moins e. Et la constante vaut 0. Donc finalement, on va réduire au même dénominateur. Donc, تولي لي moins 2 moins e x fois x sur x. Mais juste اللي كتبته هذيك ما باش نقول لكم فيربالمون حاولوا ما تكتبوهاش. دونك شنو نقولوا؟ دونك تحصلنا على جي بريم دو x moins 2 e fois x sur x avec x appartient à r étoile plus. دونك شنو باش نعملوا تو؟ نعرفوا الx كيفني أنا strictement positif. Donc, g' de x, son signe dépend de quoi? Moins 2 fois e de x. Donc, je le tableau du signe de moins 2 fois e de x. Donc, elle s'annule en moins 2 sur e. Donc le moins l'infini moins 2 sur e, elle est positive. Mais le moins 2, moins 2 sur e, et elle est نيجاتيف. نجمو باش طلع السيني مانيش حافظ السيني نتاع معناها فونكسيون افينا اكس بلس بي، نعوض ناخذ فالور ريال. مثال ناخذ كزيرو، كي ناخذ زيرو مولا في appartient moins de e moins 2 sur e plus l'infini. دونك ليماج نتاعو moins 2، دونك تعطي نيجاتيف كما قلت انا، ولوتر بوزيتيف. باهي دونك انا وين نخدم الانترفال نتاعي ار ايتوال بلس. Donc, l'x هي qui تبدا moins 2e sur plus l'infini, je t'atteins positif. Donc, le moins 2e plus l'infini, donc r étoile plus, elle est inclue dans l'intervalle moins 2e de moins 2 sur e plus l'infini. Donc, g' de x, je te négatif sur r étoile e plus. D'accord? Ben, maintenant, on passe à troisièmement. Troisièmement, qu'allez montrer que dans l'intervalle 0,5,1, l'équation g de x admet une solution. On passe à quatrièmement, dernière question petit a. Qu'allez en déduire le signe de g de x suivant les valeurs de x. Donc, x, أول حاجة نعمل tableau signe x, g de x. Donc, هي سنول في الألفا. احنا شقلنا خدمنا في الانترفال 0,5,1. D'accord? دونك الفا محصوله بين 0.5 وال1، والالفا بالطبيعه ابارتيان ار، نخدمو في الدومين ار ايتوال بلس. دونك لي زيكس اللي اصغر من الفا
هما شكون par exemple 0,5 donc في 0,5 كيف نها g de x متاعنا g de x c'est positif d'accord باهي وتو x كي تبدا اكبر من الفا كيما نقولوا ناخذوا فالور ناخذوا الان جي دو ان جي دو ان كيف نيجاتيف دونك نعمل تابلو تسيني نحطوا في دو لين x 0 بلس لانفيني نحط في الزيرو دو بار في حتى في اللين جي دو اكس دونك دو بار خاطر ني با ديفيني اون زيرو وسانول في الالفا دونك الفا حتى البار هذيك نحط فيها زيرو دونك لي زيكس دونك قبل موان لانفيني جو مكسو زيرو للالفا دونك سيني بلس ومن الفا للبلس لانفيني سيني موان. Maintenant on passe à grand B, partie B. Donc, partie B, on va étudier la fonction maintenant f. Donc, premièrement, il m'a dit déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Donc, on va calculer les limites en plus l'infini de f de x et les limites en 0 plus. Donc, pour la limite de plus l'infini de f de x, donc on passe la correction. Donc, ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x plus x fois e sur x au carré. ديما نعاود ونقول ديما لي ليميت في فالور اكزاكت ريال ولا بلوز موان لانفيني تاع اي فونكسيون نعوض كان لقيتها فورما ديترميني on passe à la résoudre, à trouver une autre méthode pour avoir une valeur. Si on a la valeur réelle ou plus ou moins l'infini, donc on a le résultat. B. Maintenant, on a plus l'infini x. Donc, limite x tend vers plus l'infini, ln du x c'est plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini, x fois e c'est plus l'infini, donc plus l'infini sur plus l'infini. Donc, sur la limite x tend vers plus l'infini du x, c'est plus l'infini, donc plus l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc, on est obligé de faire le recalcul. Donc, les limites x tend vers plus l'infini. Donc, je n'aime le temps. La somme de deux limites. Donc, ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré, plus limite lorsque x tend vers plus l'infini de e sur x. On a fait la simplification par x. B. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré. Ça fait quoi? Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x fois limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. B. Le 1 sur x limite نتاعها في le plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini ça fait 0. Ou limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x هي 0 علاش خاطر الفونكسيون ln في le plus l'infini admet une branche parabolique de direction OI. Donc finalement on a et pour la limite x qui tend vers plus l'infini de e sur x, donc ça fait 0. Donc la somme, ça fait 0. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Mais maintenant lorsque x tend vers 0, ولا نحطوها 0 plus, المستحسن نحطو 0 plus. كالعادة نعوض بالزيرو. Limite lorsque x tend vers 0 plus, ln de x est moins l'infini, plus 0 sur 0. Donc ça fait moins l'infini. D'accord? On passe à petit 2. Donc petit 2, deuxièmement, Kali étudie l'essence de variation de f. Donc, أول حاجة f, elle est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur r étoile plus. Donc f de x هي شنية؟ ln de x plus x fois e sur x au carré. أنا حاولت قسمتها لدو فونكسيون باش نعمل ديريفي. الميثود هذه un peu compliquée, فما des élèves ينجمو يفهموها فما لا. Donc vous pouvez écrire sur votre cahier. Donc f de x هي شنية؟ s'écrit le quotient de deux fonctions, c'est-à-dire f de x égale à u de x sur v de x. Avec u de x c'est quoi? ln de x plus x fois e de tout sur x au carré. B. Et dérivé ta fonction rationnelle, son dérivé f' de x
هي dérivée du x sur v du x sur v dx tout entre parenthèses prime. C'est-à-dire u prime du x fois v du x moins u du x fois v prime du x كلها sur v carré du x. B. Donc on passe à le calcul. Donc le dérivé, donc ln du x plus x fois e, dérivé متاعها dérivé de ln du x c'est 1 sur x, plus dérivé متاع x fois e c'est 1 c'est e. Donc تكتبوا entre parenthèses 1 sur x plus e multiplié par quoi? Par x au carré اللي هي lv. تو نعملوا moins. Donc نعاودو نكتبوا ln du x plus x fois e اللي هي u dx فاش نضربوها في الديريفي تاع v اللي هي ديريفي نتاع x كاري. دونك تكتبوا فوا 2x كلها سور شنوا الفي دو اكس او كاري. دونك الفي دو اكس شنو اكس او كاري نعملو او كاري تولي بيسونس 4. دونك ابخي لو كالكول شنو نتحصلو على اكس ديفلوبمون اكس موان 2x فوا ln دو اكس موان e فوا اكس او كاري. داكوغ. دونك نجمو نعملو اون سامبليفيكاسيون باغ اكس. دونك تقعد الفوق 1 موان 2 ln دو اكس موان e دو اكس sur x au cube. دونك شنلاحظو النيميراتور البسط هو جي دو اكس سور اكس او كوب. ديما في بارتي ا و بي ديما بريسك فما اون غولاسيون. باش نستعمل فونكسيون ثانية باش نخدمو عليها باش نستعمل الفونكسيون اللي قبلها باش نلقاوها في البريميتيف. داكوغ باش نعملو السيني متاعها دو فاسون تري سامبل. باهي تو احنا عملنا شطر الخدمة. حسبنا اف بريم دو اكس. دونك باش طلع السيني الفارياسيون متاعها يلزمنا لي سيني دو اف بريم. دونك اف بريم دو اكس سي كوا جي دو اكس سير اكس او كوب. دونك جي دو اكس دونك اكس او كوب بوزيتيف علاش خاطر اكس بوزيتيف دونك اكس او كوب بوزيتيف. دونك اف بريم دو اكس ديبون اوتوماتيكمون دو سيني دو جي بريم دو جي دو اكس. دونك خدمنا في كاتريامون بارتي ا لو سيني دو جي دو اكس شقولنا عليه. قلنا كي تبدا الديكس inférieur alpha donc le g de x positif. Donc مدوبة x g de x positif donc automatiquement f elle est croissante lorsque x inférieur à alpha. وما ننساش ان نخدم في array étoile plus. Donc f elle est croissante sur l'intervalle 0 alpha ouvert. D'accord? Mais maintenant الجي دو اكس وقتاش تكون نيجاتيف؟ وقت تكون ليكس اكبر من الفا سيتادير اكس ابارتيان الفا بلس لانفيني. دونك كي تبدا اكس ابارتيان الفا بلس لانفيني جي دو اكس نيجاتيف. دونك اوتوماتيكمون الاف elle est décroissante sur alpha plus l'infini. باهي Donc, c'est-à-dire qu'on a fini la variation, le sens de variation. ما طلبش مني باش نعمل tableau de variation. نقرا حتى في كاتريمون قال لي tableau de variation. Juste قال le sens de variation. قول وقتاش كروسونت في نوع انترفال وقتاش تكون ديكروسونت من la monotonie par intervalle. B. On passe à troisièmement. قال لي montrer que f de alpha égale 1 plus alpha fois e sur 2 sur alpha au carré. قال لي donner une valeur approchée à 10 moins 1 près, donc à بعد virgule. B. Donc on passe à sa correction. Donc في troisièmement قلنا اش نعرفوا احنا اول حاجه جي دو الفا سي 0. دونك نعوضوا الالفا في الاكسبرسيون تاع الجي ايكال 0. دونك تولي لي 1 moins 2 log de alpha moins 2 alpha égale à 0. Donc الهدف نتاعي شنو؟ باش نعوض ln de alpha par 1 moins alpha fois 2 fois e sur 2. D'accord? B. Donc f de alpha هي شنو؟ ln de alpha plus alpha fois e sur alpha carré. Donc ln de alpha on va le remplacer 1 moins alpha fois e de tout sur 2 ونزيدوها alpha fois e ونوحدوا المقامات. Donc ça fait finalement 1 plus alpha au carré sur 2 alpha au carré. B. ونعوضوا الالفا اللي لقيناها sa valeur. Donc تطلع لي finalement 3,165
قال لي à 10 moins 1 près. دونك احنا نشوفوا دونك في الان شكون العدد اللي قبل الان 16 6 دونك 6 اكبر من 5 دونك نزيدو 1 دونك صافي 3,2 f2 alpha ب. Maintenant في quatrièmement قال لي donner le tableau de variation de f. donc tableau de variation de f juste نتوما بربي خاطر بروبليم دو وورد دو بار عملوها الكل هبطوا حتى الاف دو اكس فسخت وفي الزيرو حطوا لها بار هذيك جوست بار معناها سانيول اون زيرو باهي ليكس نخدموا الانترفال زيرو بلس لانفيني الاف دو اكس ني با ديفيني اون زيرو كيف لاف بريم دونك قلنا كرواسونت من زيرو لالفا اي ابري الي ديكرواسونت دونك كرواسونت ليميت حسبناهم او بور دونك ليميت في الزيرو بلس صافي موان لانفيني في البلس لانفيني صافي سي زيرو والاف دونك اف دو الفا من غير ما نكتبو اف دو الفا بي. Maintenant on va tracer C ولا courbe G ب. donc أول حاجة la courbe F elle est croissante et puis décroissante وفي ال F في le point de coordonnées alpha F de alpha عندها tangente horizontale علاش خاطر F prime de alpha ça fait 0 donc G moins l'infini atteint F معناها F de alpha هو le maximum de F sur R étoile plus et puis elle décroît d'accord. ب. maintenant décroît le 0 معناه قد ما تكبر الاكس تنفيغ بلس لانفيني لي زيماج كلهم قاعدين يقربوا للصفر به. maintenant pour la courbe de G عملنا احنا la variation نتاعها donc الفونكسيون elle est décroissante sur R d'accord. وحسبنا les limites au bord donc في 0 plus donc ça fait plus l'infini d'accord. وفي plus l'infini ça fait moins l'infini ب. وما ننساوش حاجة أخرى donc elle est décroissante donc عندها sens unique de variation donc fonction objective donc automatiquement elle coupe l'axe des abscisses en point. شكون هو le point alpha donc f de alpha donc g de alpha اللي هي automatiquement نعرفوها c'est 0 donc d'où les courbes de G et de F. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.